Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan alamat makam-makam para auliya dan para solihin di Pulau Madura. Berziarah atau mengunjungi makam-makam para auliya dan orang-orang solihin, kecuali mengingatkan kita pada kematian, agar kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Berikut ini adalah alamat-alamat makam tersebut, bila Anda suka berziarah ke makam-makam orang-orang solih. 1. Syekh Khalifah Husein Sunan Kertoyoso dan Nyai Gede Tondo, di Martajasa Bangkalan Madura. 2. Syekhona Khalil bin Abdul Latif, Syekh Kiai Asrori, Syekh Kiai Kafal, di Martajasa Bangkalan Madura. 3. Syekh Abdul Adim, Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Bacin, di Martajasa Bangkalan Madura. 4. Syekh Siti Maisyarah Buju, Sara, Syekh Said Abdullah, Syekh Said Syarifuddin, di Martajasa Bangkalan Madura. 5. Syekh Kiai Ghazali Buju, Kola, Syekh Said Abdullah, Syekh Said Abdurrahman bin Abdullah, Syekh Sultan Abdul Majid, di Melajah Bangkalan Madura. 6. Syekh Said Abu Bakar dan Nyai Syarifah Siti Maisima, di Patemonan Burdijah Bangkalan Madura. 7. Syekh Buju, Kamsiyah, di Rangka Misbah Ketengan Bangkalan Madura. 8. Syekh Said Husein Buju, Jimat, di Banyus Sangkah Tanjung Bumi Bangkalan Madura. Syekh Siti Maryam Buju, Pacar, di Banyus Sangkah Tanjung Bumi Bangkalan Madura. 10. Nyai Syarifah Ambami Cucu Sunan Giri, istri Panembahan Cakraningrat I, di Air Mata Arosbaya Bangkalan Madura. 11. Panembahan Pragalbo Pangeran Islam Onggu, Panembahan Lemah Duwur Pangeran Pratanu, Raden Koro atau Ayahanda Pangeran Cokroningrat, lokasi di Makam Agung Arosbaya Bangkalan Madura. 12. Syekh Said Ali Abu Nahas atau Buju, Geger, Sayyidah Juriyah, Syekh Kiai Ahmad Buju, Sanding, Putri Koning atau Dewi Darkum, di Gunung Geger Bangkalan Madura. 13. Kanjeng Sunan Cendana atau Said Zainal Abidin dan Syekh Nyai Siti Marhamah, di Kampung Ketitang Kuanyar Bangkalan Madura. 14. Syekh Kiai Haji Zainal Abidin atau Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, lokasi di Kampung Masjid Ketitang Kuanyar Bangkalan Madura. 15. Syekh Said Abdurrahman bin Rotib atau Buju, Lepale dan Nyai Karomah di Lepale Kuanyar Ketitang Bangkalan Madura. 16. Syekh Abu Rizal atau Buju, Guah dan Nyai Siti Maryam, Syekh Buju, Karputih, di Ketitang Kuanyar Bangkalan Madura. 17. Syekh Buju, Beringin atau Mbah Rabit, di Kuanyar Barat Bangkalan Madura. 18. Syekh Muhaimin atau Buju, Kramat, Syekh Kiai Murtado dan Nyai Rohana, di Tibul Kuanyar Barat Bangkalan Madura. 19. Syekh Kiai Rota atau Buju, Kabuan, di Kuanyar Bangkalan Madura. 20. Syekh Somadani, di Telembak Pakaan Dajah Galis Bangkalan Madura. 21. Syekh Kiai Masum dan Syekh Kiai Munawi, di Pakaan Dajah Galis Bangkalan Madura. 22. Al-Arif Billah Syekh Said Abdurrahman Al-Qodri atau Buju Cleret, lokasi di Gunung Sleret Galis Bangkalan Madura. 23. Syekh Said Muhsin, di Galis Bangkalan Madura. 24. Syekh Said Abdullah bin Ali Akbar, di Tengginan Kelampis Bangkalan Madura. 25. Syekh Buju, Hamam dan Buju, Mursyi, di belakang Masjid Muniron Bangkalan Madura. 26. Syekh Buju, Santri, di Bumi Anyar Tanjung Bumi Bangkalan Madura. 27. Syekh Buju, Biluk, di Bumi Anyar Tanjung Bumi Bangkalan Madura. 28. Syekh Said Muhammad Soleh dan Nyai Syarifah Siti Aisyah di Telaga Biru Tanjung Bumi Bangkalan Madura. 29. Syekh Kiai Abdurrahman dan Syekh Kiai Abdurrahmat, di Telaga Biru Tanjung Bumi Bangkalan Madura. 30.
Pangeran Makam Agung atau Pangeran Beliga, Pangeran Macan Putih, Pangeran Panumbak, Pangeran Kutaleksana, Pangeran Puspanegara, Pangeran Mulati, lokasi di Makam Agung Karangkemasan Beliga Bangkalan Madura, 31. Syekh Said Muhammad atau Buju, Kepong, di Desa Kepong Beliga Bangkalan Madura, 32. Syekh Said Abdullah bin Muhammad Al-Jufri, Syekh Al-Habib Muhammad bin Alwi Assegaf, Syekh Al-Habib Jakfar bin Umar Fadak, di Barat Pasar Sapi Beliga Bangkalan Madura, 33. Syekh Buju, Pang Lepor, di Beliga Bangkalan Madura, 34. Syekh Buju, Malaka atau Buju, Dajah dan Nyai Siti Aminah atau Buju, Semena, di Kampung Keraman Desa Nyurmanis Beliga Bangkalan Madura, 35. Syekh Abdurrahman atau Buju, Cem Manis, Buju, Pakis, Buju, Lesi, Buju, Abdul Hamid, di Nyurmanis Beliga Bangkalan Madura, 36. Syekh Buju, Solahuddin, di Kambang Beliga Bangkalan Madura, 37. Nyai Ageng Nilun Farini atau Buju, Tasrap, di Alas Raja Beliga Bangkalan Madura, 38. Sunan Ansoka dan Syekh Buju, Kajan Sepuh, di Desa Kajan Beliga Bangkalan Madura, 39. Syekh Sulaiman atau Buju, Lok Polok dan Syekh Buju, Kendi, di Gunung Lok Polok Toronan Belega Bangkalan Madura, 40. Syekh Buju, Sorof atau Buju, Toro atau Bindoro Salim, Syekh Buju, Kola, di Kampung Toronan Nyurmanis Beliga Bangkalan Madura, 41. Syekh Buju, Boker, Syekh Buju, Lajing atau Syekh Jakfar Sodik, di Lajing Nyurmanis Beliga Bangkalan Madura, 42. Syekh Buju, Langgar dan Buju, Sono atau Buju, Mail di Kajan Toronan Beliga Bangkalan Madura, 43. Syekh Sobahul Khair atau Buju, Pereng, Syekh Syamsuddin, Syekh Kiai Ishak Abdurrahman, Syekh Buju, Hamzah, di Kampung Pereng Bates Karangnongko Beliga Bangkalan Madura, 44. Syekh Siti Maryam atau Buju, Rete istri Said Abdurrahman Al-Qodri Sleret, Syekh Buju, Bendang, Syekh Buju, Entel atau Said Abdul Hamid, di Konang Bangkalan Madura, 45. Syekh Buju, Batu Inten atau Syekh Said Abdul Hamid bin Syekh Bukhori, di Desa Batu Inten Konang Bangkalan Madura, 46. Syekh Buju, Tokoto atau Syekh Jakfar Sodik, Syekh Ibrahim, di Desa Bandung Konang Bangkalan Madura, 47. Syekh Yakub, Besan Syaihona Kolil, di Kampung Gugur Sin Asin Konang Bangkalan Madura, 48. Auliaillah Syekh Said Thohir, di Pliang Sampang Madura, 49. Syekh Buju, Aji Gunung atau Raden Kobul, di Aji Gunung Sampang Madura, 50. Syekh Buju, Keramat, di Torjun Sampang Madura. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, atas nama saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.